Bonjour mes chers élèves de la troisième année de collège. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأنكم ملتزمين بالإجراءات الوقائية في ظل هذا الحجر الصحي. On va continuer notre chapitre qui parle de l'immunité adaptative, المناعة المكتسبة, toujours dans la partie 3 qui est l'immunité, mais cette fois-ci, on va voir l'immunité adaptative à médiation cellulaire, المناعة المكتسبة ذات وسيط خلوي. Je vous rappelle le plan. On a déjà vu l'immunité adaptative à médiation humorale, المناعة المكتسبة ذات وسيط خلطي. Aujourd'hui, on va voir l'immunité adaptative à médiation cellulaire. C'est parti. On va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a commencé l'immunité spécifique. On a dit qu'il y a deux médiations. La première, c'est à médiation humorale, ذات وسيط خلطي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les lymphocytes B qui interviennent. يعني تتم بتدخل الليمفاويات B qui vont se transformer en plasmocytes. يعني أن الليمفاويات B فهي تتحول إلى بلزميات qui va sécréter des anticorps مضادات الأجسام. هذه مضادات الأجسام فهي تعمل على القضاء على المولد المضاد la destruction de l'antigène. Aussi, on a dit qu'une partie des lymphocytes B il va se transformer en lymphocyte B mémoire, lymphocyte B ذاكرة. Pourquoi? Parce que la réponse dans le deuxième rencontre, elle va être forte et rapide. Et aussi, ils ont une longue durée de vie. يعني دائما الاستجابة الثانية فهي تكون أسرع وأقوى. شنو هما الخاصيات ديال هذه المناعة الخلطية؟ On a dit qu'elle est spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque anticorps est destiné à un antigène spécifique. كل مضاد أجسام فهو موجه لمولد مضاد معين. Elle est lente, بطيئة. Pourquoi? Parce qu'elle prend un grand temps pour la multiplication des lymphocytes et la production des anticorps. كتاخد وقت باش أن الليمفاويات B تكاثر وتحول لبلزميات وجزء منها يتحول لليمفاويات B ذاكرة. وأيضا فهي كتميز بوجود ذاكرة مناعية اللي هي la mémoire immunitaire. Très bien. C'est quoi la deuxième médiation? C'est la médiation cellulaire. ذات وسيط خلوي. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. On va réaliser une première expérience. On a une souris A, on va lui injecter le BCG. Le BCG, c'est le vaccin contre la tuberculose. فهو لقاح ضد مرض السل. Très bien. Après 15 jours, on va faire quoi? On va prélever le sérum de cette souris A. Prélever, ça veut dire quoi? Ça veut dire سحب. إذن سوف نسحب منها المصل. حنا شنو كنتوقعوا نلقاو في هذا المصل؟ كنتوقعوا نلقاو مضادات أجسام ضد مرض السل. غادي نشوفوا واش غنلقاوهم ولا لا. Très bien. Donc après avoir prélevé le sérum, on va l'injecter à une souris B. يعني داك المصل اللي خدينا من الفأر A غنحقنوه المصل عفوا la souris B. On va lui injecter la bacille de corps اللي هي عصية corps. C'est quoi le résultat? Alors la souris elle meurt. Donc il y a la mort de la souris. Très bien. Deuxième expérience. Cette fois-ci, on ne va pas prélever le sérum, mais on va prélever les lymphocytes. Donc les lymphocytes de la souris A. On va l'injecter à la souris C. Après, on va lui injecter la bacille de corps. إذا la souris C هي غنحقنوا ليها الليمفاويات ماشي المصل. ثم غنحقنوا ليها أيضا عصية كور. شنو هي النتيجة؟ أن الفأر فهو يعيش. يعني la survie de la souris. Donc, expliquer les résultats obtenus pour la souris B et C et déduire la nature de l'immunité qui intervient. Alors, pourquoi la souris B ici, elle est morte alors que là, elle survit? Même si on a ici fait quoi? On a prélevé le sérum de la souris A qui est immunisée contre la tuberculose. Mais là, on voit que la souris, elle meurt. Contrairement à la souris C. Regardez, quand on a prélevé ici le sérum, on s'est dit que peut-être il y aura des anticorps contre la
tuberculose. Est-ce qu'il y a des anticorps dans le sérum de la souris A? Non. Pourquoi? Parce que la souris B, elle est morte. S'il y avait des anticorps dans la souris A, la souris B, elle ne va pas mourir. Alors, le sérum de la souris A ne contient pas des anticorps contre la bacille de corps, d'où la mort de la souris B, car elle n'est pas immunisée. La survie de la souris C est due aux lymphocytes de la souris A déjà immunisés contre la bacille de corps. هنا الفأر السي ما حقناهش بالسيروم بالمصل، حقناه بالليمفوسيت باللمفاويات، وبالتالي فإن عيش الفأر السي راجع إلى اللمفاويات ديال الفأر A اللي هو أصلا ممنع ضد la tuberculose. Très bien. Alors, déduire la nature de l'immunité qui intervient. Est-ce qu'on parle ici de l'immunité à médiation humorale? Bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas l'intervention des anticorps. Là, on parle d'une immunité assurée par les lymphocytes et non pas les anticorps. On dit que l'immunité est acquise à médiation cellulaire. يعني هنا المناعة فهي خلوية لأنها تتم بفعل تدخل اللمفاويات، ومن بعد نشوفوا اش من نوع ديال اللمفاويات، وليس بتدخل مضادات الأجسام. Très bien. اللمفاويات هي المسؤولة عن المناعة ضد عصيات كوخ وليس مضادات الأجسام، لذلك تسمى مناعة مكتسبة ذات وسيط خلوي. On va réaliser une deuxième expérience. On a ici un lot de cobayes qui sont immunisés contre le tétanos. Alors مجموعة من الكوباي اللي هو ممنع ضد tétanos الكزاز. Dans un premier temps, on va injecter la toxine tétanique. On regarde qu'il y a la survie du cobaye. Dans un deuxième temps, on va injecter la toxine diphtérique يعني سمين ديفتيريا. في الأول حقنت هنايا بسمين تيتانوس يعني الكزاز، هنا حقنت بسمين ديفتيريا و autre toxine microbienne أي سمين مختلف عن السمين ديال الكزاز. اش كنلاحظوا هنا؟ on regarde la mort du cobaye. علاش هنا الكوباي ما ماتش وهنا مات؟ Donc, que déduire? On déduit que les cobayes ils sont immunisés contre le tétanos et non pas la diphtérie ou autre toxine. يعني أن الكوباي هنا فهو ممنع ضد التيتانوس، ماشي ممنع ضد أي نوع آخر من السمين. يعني شنو كنستنتجو هنا؟ أن l'immunité à médiation cellulaire elle est spécifique، يعني أن هذه المناعة فهي نوعية. Ici, vous regardez dans cette image, on a les lymphocytes T cytotoxiques. Lymphocyte T هو نوع من أنواع اللمفاويات T إلى جانب اللمفاويات B. cytotoxique معناتها قاتلة. إذا فهذه اللمفاويات T قاتلة. Elle fait quoi? Elle est en train de détruire la cellule cible. هذه la cellule فهي خلية معفنة واللمفاويات T فهي تقوم بمواجهتها. نفهموا أكثر. Regardez. كيفاش كتتم هاد المناعة الخلوية؟ Premièrement, on a une cellule phagocytaire اللي هي خلية بلعومية. Elle va faire quoi? Et ça c'est quoi? C'est la cellule infectée. هذه واحد الخلية اللي هي معفنة، سواء خلية سرطانية أو لا خلية مصابة بفيروس. La cellule phagocytaire, elle va faire quoi? Elle va phagocyter la cellule infectée. يعني سوف تقوم ببلعمتها. Très bien. Après, elle va faire quoi? Vous avez vu que la phagocyte elle a digéré la cellule infectée، فهي قامت بهضمها وتقدمها على شكل أجزاء صغيرة في المستقبلات ديالها. Très bien. Donc ça c'est quoi? C'est كيولي عبارة عن أنتيجين، حيت حنا قلنا الأنتيجين هو عبارة عن مولد مضاد، يعني مستقبلات توجد على سطح خلية معفنة أو لا أي ميكرو أورغانيزم. Donc ça c'est quoi? Ça c'est les lymphocytes T. Les lymphocytes T ils possèdent un récepteur. عندها واحد المستقبل اللي هو قادر على التعرف على المولد المضاد ديال الخلية المعفنة. شكون اللي قدموا ليها؟ قدمتوا ليها لا سيلول phagocytaire. Après les lymphocytes T ils vont faire quoi? Ils vont se multiplier et se diviser. من بعد ما تعرفت على المولد المضاد فهي سوف تتكاثر وتتقاسم. سوف تتكاثر إلى premièrement lymphocyte T mémoire، يعني واحد الجزء من لمفاويات T غادي يبقى لمفاويات T ذاكرة. بوركوا؟ ديما كنقولوها حيتاش في اللقاء الثاني كيكون الاستجابة أسرع وأقوى.
Aussi, ils vont se transformer en lymphocytes T cytotoxiques. كتولي عبارة عن خلايا اللي هي متطورة كتولي سميتها لمفاويات T قاتلة يعني هي اللي غتصدى المولد المضاد. Très bien. Elle va faire quoi? Elle va sécréter des éléments qui sont appelés les cytokines. كتطرح واحد المواد اللي كنسميوهم لي cytokines. هاد لي cytokines ils vont détruire la membrane de la cellule infectée. فهي تدمر الغشاء ديال الخلية المعفنة وبالتالي فهي غدير elle va détruire la cellule infectée وتقضي عليها. Donc l'immunité cellulaire elle est surtout assurée par les lymphocytes T qui reconnaissent l'antigène présenté par les cellules phagocytaires grâce à des récepteurs. يعني أن المناعة الخلوية فهي شكون اللي كتقوم بها اللمفاويات تي وضروري اللمفاويات تي باش تقضي على الخلية المعفنة يجب أن تتعرف على المولد المضاد والذي يقدم لها من طرف خلية بلعومية. La multiplication et division en lymphocytes T en LT cytotoxique. LT يعني lymphocytes T cytotoxique. Très bien, qui sécrètent des cytokines capables de détruire la cellule infectée. يعني أن اللمفاويات T فهي تتفرق إلى لمفاويات T قاتلة يعني هي قادرة على إفراز سيتوكينات وكذلك القضاء على الخلية المعفنة. Aussi, les cellules mémoire sont réactivées lors de nouveaux contacts avec un antigène spécifique. دائما كنعرفوا أن الخلايا اللي هي ذاكرة فهي يقوم بإعادة تنشيطها عند دخول مولد مضاد تكون الاستجابة أقوى وأسرع. L'immunité cellulaire est principalement dirigée contre les agents infectieux intracellulaires tels que les virus. عادة المناعة الخلوية فهي توجه ضد العوامل اللي هي تكون عادة موجهة ضد سواء الفيروسات أو الخلايا السرطانية أو الخلايا المعفنة يعني شي حاجة اللي انتراسيلولير يعني كتكون من داخل الخلية. توجه المناعة المكتسبة ذات وسيط خلوي عادة ضد الخلايا المعفنة أو السرطانية أو الفيروسات. Alors, on va appliquer le bilan. Donc, on parle toujours de l'immunité acquise. On a dit qu'il y a la médiation humorale et la médiation cellulaire. Donc, la médiation cellulaire, elle est assurée par les lymphocytes T. Les lymphocytes T, ils vont se transformer et se multiplier en LT cytotoxique. LT cytotoxique, يعني lymphocytes T cytotoxique. Lymphocytes T قاتلة. Ils vont faire quoi? Ils vont sécréter des cytokines. يعني سوف تقوم بإفراز واحد المواد اللي هي سميتها سيتوكينات قادرة على هدم غشاء الخلية المعفنة وبالتالي القضاء عليها يعني destruction de l'antigène. Aussi, une partie des lymphocytes T, il va rester comme lymphocytes T mémoire qui sont caractérisés par une réponse forte et rapide et une longue durée de vie. Très bien. Quelles sont les caractéristiques de cette immunité? Toujours, elle est spécifique, ça veut dire destinée à un antigène spécifique. Elle est lente parce qu'elle prend un temps pour se multiplier et la présence d'une mémoire immunitaire. Maintenant, on va voir les cellules immunitaires et la coopération cellulaire. الخلايا المناعية والتعاون الخلوي. نرجعوا شوية le système immunitaire. Il est constitué de quoi ce système de défense? Premièrement, il est constitué des amygdales اللي هما اللوزتان. Aussi, le thymus, الغدة السعترية. Les vaisseaux lymphatiques, العروق اللمفاوية. ganglions lymphatiques, العقد اللمفاوية. La rate, الطحال. Et aussi la moelle osseuse, النخاع العظمي. Donc ce sont les principaux constituants du système immunitaire. C'est quoi le rôle de chacun? Pour la moelle osseuse, c'est le lieu de fabrication des LB. LB معناتها lymphocyte B et LT lymphocyte T. Et aussi c'est le lieu de maturation des LB. Je vous explique. Au niveau de la moelle osseuse, c'est là où il y a la fabrication des LB et LT. يعني LB و LT فهو يتم تكوينها على مستوى النخاع العظمي. يعني هي البلاصة فين كتنتج. ثم أيضا اللمفاويات B فهي تنضج أيضا على مستوى النخاع العظمي. Le thymus c'est quoi? Le thymus c'est le lieu de maturation des LT. Donc
ال بي تنضج على مستوى النخاع العظمي، و ال تي تنضج على مستوى الغدة السعترية، ولكن بجوجهم فين تشكلوا ليا على مستوى النخاع العظمي لا موال اوسوز. بمعنى ماتوراسيون دي ال تي، نضج اللمفاويات، يعني أصبحت قادرة على مواجهة المولد المضاد. Pour les vaisseaux lymphatiques, les ganglions lymphatiques, la rate et les amygdales, ce sont des organes périphériques où les cellules sont appelées à réagir. عبارة عن أعضاء اللي كتبقى فيها اللمفاويات إلى حين دخول المولد المضاد، يعني بعد نضجها على مستوى النخاع العظمي وعلى مستوى الغدة السعترية، فهي تخرج وتستقر بهذه الأعضاء هذه إلى حين دخول المولد المضاد. فهموا أكثر. Donc ici c'est la moelle osseuse rouge. La moelle osseuse rouge يعني النخاع العظمي الأحمر، فهو يوجد داخل العظام الموجودة في الجسم. La moelle osseuse c'est elle qui fabrique واحد النوع ديال les cellules qui s'appelle les cellules souches. هاد النخاع العظمي كيعطيني les cellules souches يعني خلايا أم. ما معنى خلية أم؟ يعني أنها انطلاقا من هاد الخلايا كنعاود نحصل على خلايا أخرى عندها دور آخر. مثلا هاد لي سيلول سوش هما اللي غادي يعطيوني لي غلوبول روج كريات الحمراء، لي غلوبول بلون كريات البيضاء، وايضا لي بلاكيت سونغين الصفائح الدمويه. يعني ان النخاع العظمي هو اللي كيصنع ليا وكينتج ليا الخلايا الدمويه اللي كنعرفو كاملين. وبطبيعه الحال فاللمفاويات بي و تي نوع من انواع الكريات البيضاء. Le système immunitaire est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger le corps et réagir aux infections et aux maladies. La moelle osseuse est la partie molle et spongieuse qui se trouve à l'intérieur de la plupart des os. C'est là que sont fabriquées les cellules sanguines. Donc الخلايا الدموية فهي تصنع وتنتج على مستوى النخاع العظمي. Les lymphocytes B deviennent matures au niveau de la moelle osseuse, alors que les lymphocytes T doivent passer par le thymus pour devenir matures. اللمفاويات B تحصل على نضجها انطلاقا من النخاع العظمي، بينما اللمفاويات T فهي ستمر إلى الغدة السعترية لكي تنضج. Les lymphocytes B et T, ils quittent la moelle osseuse et le thymus et rejoignent les organes périphériques. بعد نضجها فاللمفاويات B و T تتجه إلى الأعضاء الملحقة وتبقى هناك إلى حين دخول مولد المضاد. Alors, maintenant, on va faire une petite conclusion pour bien rassembler toutes les informations que nous avons acquises. Alors, ici, on a le virus de la grippe, ok? Et bien sûr, il va infecter une cellule. La première réponse qui va intervenir, c'est la réponse immunitaire innée. Vous vous rappelez de la réponse innée? On a dit qu'il y a les barrières mécaniques et chimiques. Il y a aussi la réponse inflammatoire et la phagocytose. Mais là, puisque l'antigène il est très fort, donc la réponse immunitaire innée elle est inefficace, donc elle est incapable de détruire le virus. On va faire appel à quoi? On va faire appel à l'immunité spécifique. يعني هنا المناعة اللي هي طبيعية غير قادرة على مواجهة هذا الفيروس، وبالتالي فاحنا غنمروا نوع آخر أكثر تطورا اللي هو المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة فهي تتم عبر نوعين، يعني مسلكين: مسلك خلوي بتدخل اللمفاويات T، ومسلك خلطي بتدخل اللمفاويات B. نبداو باللمفاويات B. Les lymphocytes B, on a dit qu'ils vont se transformer en plasmocytes, بلزميات، اللي غتنتج ليا لي زونتيكور. لي زونتيكور غادي يرتبطوا بالمولد المضاد عن طريق ما يسمى بالمركب المنيع، وبالتالي فهي il va faire l'inactivation du virus، يعني غتقوم بإبطال مفعول الفيروس. إلا كان عندنا المسلك الخلوي، donc les lymphocytes T ils vont se transformer en LT cytotoxiques، غتحول بعدا لواحد الخلايا أكثر تطورا سميتها الخلايا أو عفوا اللمفاويات T قاتلة. il va sécréter des cytokines، après il va détruire les cellules infectées. غتقولي شنو امتى كتدخل اللمفاويات B وامتى كتدخل اللمفاويات T؟
عادة الليمفاويات دي كتدخل ملي كتكون عندنا فيروسات أو خلايا معفنة أو سرطانية، يعني خلايا ديال الجسم اللي هي تقاست بواسطة مولد مضاد. أما الليمفاويات بي فهي عادة تتدخل ضد أي مولد مضاد اللي هو خارجي، يعني البكتيريا، العصيات، لي شامبينيون، أي ميكرو أورغانيزم اللي هو خارجي. Très bien. Il va se passer quoi؟ إذا من بعد ما قامت الليمفاويات بي والليمفاويات تي بإبطال مفعول المولد المضاد، فهي غيدخل واحد النوع آخر من الخلايا اللي كنعرفوه كنا اللي هو الخلايا البلعومية لي فاغوسيت. اش غيديروا هذوك البقايا ديال المولد المضاد اللي بقاو من لي ليمفوسيت بي او تي ils vont être phagocytés. Donc phagocytose de débris de cellules، يعني تقوم بابتلاع بقايا الفيروس أو المولد المضاد، وبالتالي فهي تقوم بهضمه وابتلاعه وطرحه على شكل حطام. دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بلي كاين تعاون خلوي، تعاون بين الخلايا. في الاول كانوا الخلايا ديال المناعه الطبيعيه، ثم الليمفاويات تي بي، وكذلك كتجي في الاخير عاوتاني الخلايا البلعوميه وكتعاون مع الليمفاويات بي و تي. كل هذا من أجل التخلص من المولد المضاد. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite très très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.